En esta hora yo quiero hablar un tema sumamente importante. And on this evening, we want to talk about a very important topic. El tema es sal de la cueva. The theme is to come out of the cave. Sal de la cueva. To come out of the cave. Amén. Y quisiera leer un pasaje de la Escritura. And I want to read a portion of scripture. Amén. Tenemos buen tiempo. We have a good time. Amén. Vamos a ir para el primer libro de Reyes. We're going to go to the first book of Kings. Por reverencia a la palabra de Dios, lo invito a que se ponga de pie, por For favor. reverence of the word of God, I invite you to stand to your feet. Amén. Y estemos atentos. And we're attentive. Primera de Reyes, capítulo 19, First book of Kings, chapter 19, versículo 11 en adelante. and verse 11 forward. Dice así. It says as so. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. It says, and then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains, y quebraba las peñas and broke the rocks delante de Jehová. in pieces before the Lord. Pero Jehová no estaba en el viento. But the Lord was not in the wind. Y tras el viento un terremoto. And after the wind, an earthquake. Pero Jehová no estaba en el terremoto. But the Lord was not in the earthquake. Y tras el terremoto un fuego. And after the earthquake, a fire. Pero Jehová no estaba en el fuego. But the Lord was not in the fire. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. And after the fire, a still small voice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. And it was when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle, Y salió y se puso a la puerta de la cueva. and went out and stood in the entrance of the cave. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? And suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? ¿Qué haces aquí, Elías? What are you doing here, Elijah? Oremos. We'll pray. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para adorarte y glorificarte. Señor, permite que mi estancia aquí sea para honrar tu nombre, glorificar tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar glorificando a Dios. You may take your seats glorifying the Lord. Quisiera hablar en esta hora, antes de entrar al tema, And before we go into the theme, the topic, en el retiro que estuvimos, in the retreat that we had, estuvo un predicador. there was a preacher. El predicador se llama Jesse Valdez. His name is Jesse Valdez. Amén. Él es obispo en el norte de California. And he's the bishop of Northern California District. Un hombre ya grande, He's an older man, más de 70 años, over 70 years old, hijo de pastores son of a pastor de nuestra asamblea apostólica. of our apostolic assembly. Y él mencionó algo acerca de la alabanza y de la adoración a And Dios. he mentioned something in reference to the praise and worship to God. Y yo sigo meditando en esto. And I continue to meditate in this. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, Every time we come to this place, yo lo invito a que usted traiga alabanza, adoración a I Dios. invite you to bring praise and worship to God. Amén. Amen. Tal vez usted no sea bautizado. Maybe you're not baptized yet. Tal vez usted pertenezca a otra iglesia. Maybe you belong to another church. Pero aún así, But even so, usted puede traer adoración y alabanza a este lugar. you could bring a praise and worship to this place. Que sea el primer y principal motivo cuando nos reunimos a este lugar. That it be the first main principle when we Es gather here traer in this place. adoración a Él. That we give worship to Him. Porque dice la Biblia que cuando vayamos a la tumba, Because the Bible says that when we go into the tomb, en la tumba nadie le alaba a Dios. in the tombs and the graves, nobody worships Porque God. Dios no es un Dios de muertos. Because He's not a God of the dead. Porque es un Dios de vivos. Because He's a God of the living. Y Amen. el hermano mencionaba ahí algo, el hermano Jesse Valdez. And Brother Jesse Valdez mentioned something. Dice que él estaba ya un poco adolescente. And he was saying that when he was younger, Y su papá con un diabetes muy avanzado. and his father had a very advanced stage of diabetes. Él era el pastor de la iglesia, He was the pastor of the church, su papá. his dad. Y
llegó un momento donde el diabetes avanzó mucho. And there was a moment when the diabetes was very advanced. Y el papá de nuestro hermano Jesse Valdés, el pastor, cayó al hospital. And there was a time when Bishop Jesse's dad fell in the hospital. Y fue inevitable. And it was inevitable. Amén. Amen. El pastor perdió sus dos piernas. The pastor lost both of his legs. Y fue un golpe duro para la familia, dice el pastor Jesse. And Pastor Jesse said that it was a very strong hit to their family. Nosotros estábamos muy jóvenes They were very young. y no entendíamos muchas cosas. And they didn't understand a lot of Amén. things. Los jóvenes no entienden muchas cosas todavía. The young people don't understand a lot of things still. Amén. Amen. Y dice que ellos vivían enseguida de la iglesia. And they said that they lived right next to the church. Dice que un día se levantaron temprano And that one day they got up early. y su papá ya no estaba en las sillas de ruedas, ya no estaba en la casa. And his dad was no longer in the wheelchair. He wasn't in the house. No era servicio, no era culto. It wasn't a day of service or anything. Era un día regular. It was a regular day. Dice que se escuchaba ruido en el altar, en la iglesia. And he said that he could hear sounds, a noise coming from the altar in church. Y él le dice a su hermano, ¿qué es ese ruido que se oye en la iglesia? And he asked his brother, what is that sound that's coming from in the church? Y luego le pregunta a su mamá, ¿qué es ese ruido? And he Dice, asked his mom, what is that sound? oh, dice la esposa del pastor, And the pastor's wife said, es tu papá que está en el altar. Dice. it's your dad that's in the altar. Y cuando llega, corre su hermano And when he goes, he runs with his brother y él. and him. Y encuentran And they find al pastor en la silla de the ruedas, pastor in the wheelchair, alabando y levantando sus piernitas hacia arriba y glorificando a Dios. that he would raise up what was left of his legs and worship God. Y le dice su hijo, And his son said, papá, ¿qué es lo que he haces? said, Dad, what are you doing? Tú tienes que estar en la You cama. need to be in your bed. No, dijo, And he said, no. yo voy a estar en la casa adorando a He Dios. said, I'm going to be in the house of the Lord worshiping him. Y dice el hermano, And the brother said, dice, entre más le decíamos and the more that we would tell him que se callara y que se fuera a la cama a that dormir, that he should calm down and go to bed, más glorificaba a Dios. he would glorify God all the more. Y luego le dice, ¿por qué glorificas más a Dios? And he would ask, why are you glorifying God more? Porque no tengo mis piernas, dijo. He said, because I don't have my legs. Y empezó a glorificar más a Dios. And he began to glorify God more. Porque levantas más la voz y gritas. He would bring up his two little legs. Y él dijo, porque mis piernas ya están en el cielo. He said, because my legs are already in heaven. Y empezó a glorificar más a Dios. And he began to glorify God more. Y le dice, pero ¿por qué gritas más? And he said, but why do you yell more? Es que me están esperando en el cielo. It's because Un día voy a ir arriba a reunirme con ellas, a glorificar a Dios. It's because one day I'm going to get to heaven and join the rest of my body and be in heaven, rejoicing and praising the Lord. Dios es bueno con nosotros. God is good with us. Debemos de reconocer la voz de Dios. We should recognize the voice of God. Hermano, déjeme decirle algo. Brothers, let me tell you something. Cuando el cristiano entiende When the Christian understands que el único digno de alabanza y de adoración es Él, that the only one who is worthy of all the praise and worship is Him, los problemas entran a otro término. the problems go into a different terminal. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Blessed be the name of the Lord. Y en esta hora yo quiero hablar de este tema tan And on importante. this evening, I want to talk about a very important topic, Sal de la cueva. to come out of the cave. ¿Cuántos están dispuestos a salir de la cueva? How many are willing to come out of the cave? El libro de Primera de Reyes In the first book of Kings, habla acerca de este profeta, it talks about this prophet, el profeta Elías. the prophet Elijah. Es conocido como el profeta de fuego. He's known as the prophet of fire. En una ocasión hizo descender fuego. On one occasion, he made fire come down, En otra ocasión hizo descender más fuego. and on another occasion, more fire came down. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba viviendo tiempos difíciles. And during that time, the people of Israel were living in very difficult times. Amén. Muy parecido al pueblo de Dios. Very like the people of God. ¿Quién está pasando tiempos difíciles ahorita?
How many are going through a tough time right now? Todos estamos pasando tiempos difíciles. Everyone is going through a tough time. Unos económicamente, Some medically, otros económicamente, médicamente, some economically, problemas en la casa, problems in the home, problemas con los hijos. problems with the children. Y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por momentos sumamente difíciles. And in that time, the people of Israel were going through very difficult times. Había un rey llamado Acab, There was a king named Achab, pero por el otro lado estaba la esposa and on the other side was his wife. la esposa llamada Jezabel. His wife's name was Jezebel. Y bíblicamente And biblically speaking, no ha habido otra mujer más perversa en la Biblia como Jezabel. there is not another woman mentioned that is more perverse than Jezebel. Totalmente idólatra, A complete idolatress, totalmente, aleluya, teniendo un control absoluto del rey. and she would have an absolute control of the king. Una mujer que no conocía de Dios. A woman who did not know God, Una mujer que adoraba a Baal y Astarot. and she would worship the pagan god Baal and these other pagan gods. Y tenía sus sacerdotes que adoraban a Dios, a esos dioses. And she had her priests that would worship those false gods. Y el pueblo de Israel sufría, aleluya, espiritualmente. And the people of Israel struggled spiritually speaking. Pasaban momentos difíciles. They went through difficult times. Amén. Amen. Y en una ocasión, aleluya, And on one occasion, el profeta Elías llama al pueblo. the prophet Elijah calls on the people. Llama al pueblo y le He dice: calls the people and he tells them, es tiempo que se decidan. it's time for you to decide. Si Baal es Dios, adórenlo. If Baal is God, worship him. Pero si Jehová es Dios, adórenlo. But if the Lord is God, then worship him. Llegará el momento donde Dios te pondrá en esa situación a usted. There will be a time when God puts you in that position. Si el mundo es tu Dios, adóralo. If the world is your God, then worship it. Pero si el Dios que se adora aquí es tu Dios, But adórale. if the God that we worship here is your God, then worship him. Y fueron a un monte alto. And it was a changing time. Fueron a un monte Oh, alto. excuse me. They went to a tall mountain. Y ahí reunidos, aleluya, 850 profetas malos. And they gathered 850 false prophets. Solamente uno llamado Elías. And only one who was called Elijah. Elías, el profeta de Dios. Elijah was a prophet of God. Y Elías le dice: en esta noche se va a saber quién es Dios. And Elijah said, on this night we will know who is God. Ustedes preparen un altar, He said, you all prepare an altar ofrezcan un becerro to offer a calf y pídanle a Dios. and ask your God. Pero el Dios que haga descender fuego, But the God who lets it rain fire, ese sea Dios. that shall be the true God. Y Elías, sin perder el tiempo, relajado. And Elijah didn't waste time. He was relaxed. Tómense mediodía ustedes, He said, go ahead and take half a day. preparen el altar, Prepare your altar. sacrifiquen la vaca, Sacrifice your little cow. pongan la carne alrededor Put the meat around. y pidan a Dios que baje fuego. And ask God to descend fire. Y Elías se sentó. And Elijah sat down. Y aquellos hombres empezaron a clamar a ese Dios. And those men began to cry out to their God. A ese Dios. To that God. Pasó una hora, And an hour passed. no pasaba nada. Nothing happened. Pasaban 2 horas, 2 hours passed. nada. Nothing. Y Elías tomándose una coca. And Elijah was probably drinking a Coke. Hey, And said, hey, a lo mejor el Dios de ustedes está dormido, despiértenlo. maybe your God is asleep. Try waking him up. O a lo mejor se fue de camino, Or háblenle. maybe he went on a walk. Why don't you call him? Pasaron 4 o 5 horas 4 or 5 hours passed. y ni una llama de fuego cayó de arriba. And not one little flame fell from heaven. Ok. He said, okay. Se les acabó el tiempo a ustedes. He said, okay, your time's up. Ahora sigue mi turno. And now it's my turn. Y Elías And Elijah, preparó un altar he prepared his altar con 12 piedras with 12 rocks conforme a las tribus de Israel. according to the 12 tribes of Israel. Mató el becerro, He killed the calf. lo preparó He prepared it. y dijo Elías: And Elijah said, échenle agua.
He said, go ahead and put water on Como it. diciendo, para que la cosa se ponga bueno el caldo. So then that way you could see it's true. Para que vean que con agua o sin fuego, Dios puede hacer fuego, caer fuego. So that way you can see even with water on there that God can make it rain fire. ¿Cuántas cubetadas echaron? How many buckets did they put? 5. 5. Échenle otras 5. He said, put another 5. ¿Cuántas echaron? 10. How many were there? 10. Échenle otras He 10. said, go ahead and put another 10. Dice que el agua corría por todo And they said lado. that the water would flow from the altar. Entonces sí, And so now, Elías levantó las manos al cielo. and Elijah raised his hands to heaven, dijo, and he said, Dios de Abraham, he said, the God of de Abraham, Isaac of y Isaac, de Jacob, of Jacob, descienda fuego en este said, momento let it rain fire in this moment sobre el altar. over this altar. Y cayó fuego, hermanos. An altar fell, El altar se consumió and the altar was consumed junto con el agua. along with the water. Y todo el pueblo de Israel se fue en pos de nuestro Dios a adorarle And all y of the people of glorificarle. Israel went to Aleluya. worship the true God. Entonces Elías, So Elijah, a 800 profetas de esos dioses, 800 of those prophets of false gods, dijo que nadie se me vaya de estos. he said, don't let anyone escape. Los hizo a un ladito y los degolló a los 805. And he pulled them all aside and he beheaded all of them. Pero estos 850 profetas But these 850 prophets, eran sustentados por la esposa del rey llamada Jezabel. they were all put into their position by Jezebel. Porque Jezabel adoraba a esos dioses extraños. Because Jezebel would worship those false gods. Pero dice la Biblia que cuando le dieron la noticia a Jezabel, But it says that when they gave the news to Jezebel, Jezabel se enojó tanto that Jezebel was so angry, y empezó y dijo, and she began and said, mañana mismo she said, tomorrow a Elías le voy a cortar la cabeza. I'm going to go and cut off Elijah's head. ¿Y sabe qué? And you know what happened? A Elías Elijah le dio miedo. was afraid. Le dio miedo a Elías. Elijah was afraid. ¿A cuántos hombres les da miedo? How many are afraid? How many get fear? Jesus. El gran hombre de Dios, The great man of God, el profeta de fuego, the prophet of fire, Elías, Elijah, tuvo miedo. was afraid. Dice el versículo 19, el capítulo 19, versículo 1. It says in 1 Kings chapter 19 verse 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si para mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Tuvo miedo Elías. and so it says, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done and also how he had executed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so let the gods do to me and more also if they do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And Elijah was afraid of Jezebel. Pero ¿por qué había pasado esto? But why had this happened? Paz de Cristo, hermano. Praise the Lord. ¿Por qué había pasado esto? Why did this happen? El pueblo de Israel se había desviado. And the people of Israel had gotten distracted. El pueblo de Israel se había confundido espiritualmente. The people of Israel were confused spiritually speaking. Por un lado también adoraban a Astarot y a Baal. And on one occasion, they would also worship the god of the false god Baal. Y por el otro lado el pueblo también adoraba a Dios. And on the other side, the people of Israel would also worship the true God. Hermano, Church, no podemos adorar a Dios dos dioses. we cannot worship two different gods. Escúcheme bien. Hear this. No podemos adorar a dioses. We Aleluya. cannot worship two gods. Alabado sea su nombre Blessed be para the name of siempre. the Lord. Pero ¿por qué estaba pasando esto en Israel? But why was this happening to the people of Israel? Siempre hay un porqué de las cosas que nos suceden. Why do these things happen? ¿Cuántos dicen amén?
Sí hay un porqué de las cosas que nos suceden. Yes, there's a reason why things happen to us. Al pueblo de Israel estaba pasando esta confusión The espiritualmente people of Israel were going through a spiritual confusion. y buscando en la Biblia cuál es la razón. And they would look in the Bible, what is the reason? Dice el versículo 14. And in verse 14 it says, Dice, porque los hijos de Israel han dejado, a mediados del texto dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. and it says in about middle of the verse that because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword, I alone am left, and they seek to take my life. Muchas de las veces las cosas que nos suceden a nosotros es porque hemos dejado el pacto con Dios. And sometimes the things that happen to us because we have left the covenant of the Lord. No deje el pacto que usted hizo con Dios. Don't leave the pact, the covenant that you made with the Lord. No deje el pacto que usted hizo al bautizarse con Dios. Don't leave the covenant that you made when you were baptized with the Lord. Ahí dice la Biblia, el pueblo había dejado el pacto con Dios. It says right there that the people of Israel had left their covenant with the Y no Lord. solamente habían dejado el pacto, And they hadn't just left the covenant, sino que habían derribado los altares a Dios. but they had also destroyed the altars of God. No derribe los altares que usted tenga con Dios. Don't destroy the altars that you have with God. No derribe su altar de oración en su casa. Don't tear down your altar that you have in your home. No derribe el altar de la iglesia. Don't tear down the altar of the church. Ignorando la presencia de Dios en este lugar. Ignoring the presence of God in this place. El Señor se mueve poderosamente en este The lugar. Lord moves powerfully in this place. Entonces, esa era una de las razones por las cuales Dios, aleluya, había traído tantas cosas al pueblo de Israel. And so that is why God had allowed so many things to happen to the people of Israel. Denle un aplauso a la gloria de Dios. But give a hand praise to the Lord. Entonces Elías tuvo miedo de esta mujer llamada Jezabel. And so Elijah was afraid of this woman named Jezebel. Empezó a caminar como un día de camino. And he began to walk a day's worth. Y por allá se metió abajo de un árbol llamado enebro. And then he went under a tree, Broom tree. a broom tree, En el enebro. a broom tree. Y se puso abajo de ese árbol, And he went under this tree diciéndole, quítame la vida, Señor. and he said, Lord, take my life. ¿A poco yo soy mejores que mis padres? He said, am I greater than my fathers? Y Elías quería morirse del miedo, hermano. And Elijah wanted to die of the fear he had. Escúcheme bien, Hear this. le voy a dar un dato. I'm going to give you a fact. Qué curioso, Elías quería morirse. How interesting that Elisha wanted to die. Y es uno de los hombres en la Biblia And he's one of the men in the Bible que no ha muerto. that did not die. Praise God. ¿Sabía usted que Elías no ha muerto? Did you know that he had not died? Elías no ha muerto. Elijah has not died. Elías y Enoc en la Biblia no han muerto esos hombres. In the Bible, Elijah and Enoch have not Dice la died. Biblia que Elías It says in the Bible that Elijah, caminando fue tomado por Dios, se lo llevó al cielo. that when he was walking, the Lord came and took him to heaven. Y bíblicamente And biblically speaking, ese hombre tiene que venir a morir a esta tierra. that man needs to come to this earth and die. Porque está establecido que todo hombre nazca, crezca y muera. Because it's established that every man is born, raised, and dies. Pero por las palabras de Jezabel, But because of the words of Jezebel, qué miedoso el hombre, ¿no? the man was very afraid. Quítame la vida, He Señor. said, Lord, take my life. La reina me quiere The matar. queen wants to kill me. Y Elías ahí abajo del enebro ahí. And Elijah was underneath that tree. Se le aparece un ángel. And an angel appears to him. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? And he said, Elijah, what are you doing here? Levántate. He said, get up. Y dice la Biblia que el ángel le puso una torta, And it says that the angel put him food, torta a sandwich, de carne asada. a steak sandwich. No, ya le I'm estoy just poniendo kidding. yo ahí. Now we're just adding a little bit more. Le puso una torta He put him there a bread y una horchata and an horchata. y un agua, dice la And a Biblia. water, the Bible says. Se la comió And he ate
descansó He rested. y como buen mexicano And as a good Mexican would do, se volvió a dormir. he went to sleep. Le dio el mal del puerco. The food was heavy on him, Se volvió a dormir. and he fell asleep. Y el ángel se le vuelve a aparecer And the angel appears to him y again, le dice, levántate, Elías. and he ¿Qué says, haces? Elijah, get up. He Levántate. says, get up. Ya comiste. He said, you have eaten. Levántate porque largo camino te resta. He says, get up because you have a long walk ahead. Elías se recobró las fuerzas, And Elijah recovered his strength, pero todavía tenía miedo. but he was still afraid. Fue y se metió a la cueva. And he went and hid in that cave. Caminó días y días And y he se walked metió days la and days. cueva. And he went into that cave. Y estando en la cueva, And being in the cave, suceden 3 eventos maravillosos. 3 marvelous events happened. Bueno, 4 maravillosos. Well, 4. Amén. Amen. Elías ahí refugiándose de la mujer, Elijah was there fleeing from the woman. estaba huyendo de esa mujer perversa. He was fleeing from that perverse woman. Y de repente, And aleluya, suddenly, dice el versículo 11. the verse 11 says, Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. it says, and then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks into little pieces before the Lord. Como que Jehová quería hablar con Elías. It was as if God wanted to speak with Elijah. Pero dice la Biblia que pasó un viento But it says in the Bible that there was a wind that came through y a las peñas de la montaña and broke the rocks of the mountain, las despedazaba el viento. and it tore the mountain into pieces. Como de esos vientos que nos dan aquí a veces, ¿no? Almost like the wind that we get here ¿Verdad? sometimes. Viento. It's wind, crazy winds. Pero dice la palabra de Dios, But the word of God says, viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. it says, great and strong winds tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord, but the Lord was not in the wind. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Muchas veces nosotros, hermanos, Many times nosotros necesitamos, aleluya, saber escuchar la voz de Dios. we need to know how to listen to the voice of God. Saber escuchar la voz de Dios. To know how to listen to the voice of God. Muchas veces Dios no está en el consejo de la amiga. Many times God is not in the advice of life. Muchas veces el consejo aún no está, aleluya, con los compañeros de trabajo. And the advice of life is not in with the coworkers. Tenemos que aprender a distinguir cuando Dios nos está hablando. We need to learn to distinguish when God is talking to us. Incluso a veces, hermanos, And also, no está en la voz de nuestros esposos, nuestras esposas. God is not in the voice of our spouses. Si anda mal él, If they are wrong, si él está haciendo las cosas mal. if they are doing things wrong. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. We need to know how to listen to the voice of God. Dios no estaba en el viento que rompía las peñas. God was not in the wind that broke the mountain into pieces. Las peñas salían volando por todos lados. The pieces of the mountain came out flying from all. Pero Dios no estaba en el viento. But God was not in the wind. Y Elías sabía escuchar la voz de Dios. And Elijah knew how to listen for the voice of God. Y dijo Elías, allí no está Dios. And Elijah said, God is not there. Allí no está Dios. God is not there. Le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Usted sabe distinguir la voz de Dios? Do you know how to distinguish the voice of the Lord? ¿Usted sabe cuándo Dios le está hablando? Do you know when God is speaking to you? ¿Sabe cuándo Dios le habla, hermano? Do you know when God speaks to you? Inevitablemente. Inevitably. Cada día que usted viene a la iglesia, a este lugar, Every day when you come into this church. aunque lo diga, no dígame. Even if you don't say amen.
Dios nos habla en este lugar. God speaks to us in this place. Escucho buenos comentarios del jueves. Dios nos habló a través del hermano Díaz. Through the message that Brother Caesar gave on Thursday, God spoke to us. Hace meses tuvimos un culto de niños en este lugar. And a few months ago, we had a children's service here. Y Dios nos habló a través de los niños. And God spoke to us through the children. No es porque sea yo. Not because it's me. Dios puede hablar, aleluya, de cualquier hombre de Dios que se para en este lugar. God can speak through any man of God that stands in this place. Si Dios usó una burra, que no me use a mí, hermano. If God can use a donkey, how's he not going to use us? ¿Sabía usted que en la Biblia una burra habló? Did you know that in the Bible a donkey has spoken? Una burra. A donkey. De esos de Otman. Like a donkey like the ones from Oatman. Y le dijo el hombre, ¿por qué me pegas? And the donkey spoke to the man and said, why do you hit me? Le dijo la burra. He told the donkey. La burra tenía memoria. The donkey had a memory. Le dijo, he estado contigo desde chiquita. She said, I have been with you since I was small. Porque la burra no quería caminar. Because the donkey did not want to walk. Pero la burra ni tan burra. But the donkey wasn't such a donkey. La burra estaba mirando que estaba parado un ángel. The donkey saw that there was an angel standing in front of her. Con la espada desenvainada para matarla a la burra y al profeta. That there was an angel standing there with a sword that was going to kill her and the guy. Y entre más le pegaba a la burra, And the more he would hit the donkey, la burra le apretaba la pierna. the donkey would crush his leg into the rock. Y más le pegaba y más le apretaba. And the more he would hit her, the more she would crush the Hasta leg. que Dios hizo hablar la burra. Until God made the donkey speak. Le dijo, ¿por qué me pegas? And she said, why do you hit me? Le dijo, yo creo que el burro es otro, le dijo el que lo estaba cabalgando. And she said, I think that the donkey is another one, someone else. ¿Qué lo está viendo el ángel aquí? Do you not see the angel there? Te estoy salvando la vida, I'm ingrato. ¿Por qué saving your life. Dios nos ha estado hablando, hermanos. God is speaking to us, Pero church. tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. But we need to learn to distinguish the voice of God. No todos los mensajes de YouTube es Dios. Not all the messages on YouTube are God. That's true. No todos los mensajes en Facebook son de Dios. Not all of the messages on Facebook are God. Hay gente que ama más a esos hombres que a su pastor. There are people who love more those messages than their pastors. Yo que lo voy a enterrar a usted y usted me va a enterrar a mí que no me ame. He said, I'm gonna bury you guys and you guys are gonna bury me. ¿Sabía I'm usted que not gonna ustedes me van a love you. enterrar a mí, hermanos? Do you know that one day you're gonna bury me? Un día me voy a morir, ustedes van ahí me van a enterrar ahí en Mojave Valley. You guys are gonna bury me there in Mojave Valley. Ay, no me lleven flores. Don't take me flowers. Llévenme en vida al In and Out. Take me while I'm alive to In and Out. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. We need to learn to distinguish the voice of God. El profeta sabía distinguir la voz de The Dios. prophet knew to distinguish the voice of God. Dios no estaba en el viento fuerte. And God wasn't in that strong wind. Pero dice la escritura And the scripture says que quebrantaba las peñas el aire tan fuerte. that the wind would break the rocks. Y de repente después de este viento And after this wind, vino un terremoto, an earthquake came. que la montaña donde estaba Elías That the mountain where Elijah was se estremeció. shook. Pero Dios no estaba en el terremoto. But God wasn't in the earthquake. Muchas veces Dios no está en los problemas, hermanos. Many times God is not in the problems, church. Muchas veces los problemas que usted tiene, Many times the problems that you have, usted se los ha ganado por tomar malas decisiones. you have earned them because of your bad decisions. Son consecuencias. They're called consequences. Pásese la luz en rojo, If you run a red light, ¿qué lo va a parar? who's going to stop you? Usted no va a decir, diablo cochino, me paró el diablo del policía. You're not going to say that dirty devil, the devil of the police stopped me. Usted tuvo que haber parado. No, you should have stopped. Porque a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Because sometimes we blame the devil for everything. Cuentan una anécdota que al diablo lo encontraron allá todo triste. There's a fable that says they found the devil over there all sad.
Los hermanos me echan la culpa de todo. And he Dice. says that the church people always blame everything No, on me. hermano, a veces son consecuencias de nosotros. No, sometimes it's our own consequences. Antes de hacer las cosas tenemos que preguntarle a Dios. Before we do anything, we need to ask God. Tenemos que aprender a distinguir cuando Dios nos habla. We need to learn to distinguish when God is Mire, speaking yo to le voy a us. decir algo. Look, I'm going to tell you something. El verano pasado Last summer, me empezaron unos dolores de cabeza muy feos. I started to get very bad headaches. Feos. Terrible, terrible headaches. Y yo decía, ¿qué es estos dolores de cabeza? And I said, what are these headaches? Le dije, Señor, ¿por qué me duele tanto la cabeza? And I would ask the Lord, why does my head hurt so much? Y así le estuve preguntando a Dios por días. And I was asking the Lord for days. Y en una ocasión llegué a la casa And on one occasion, I got home con un dolorazo de cabeza. with a big headache. Pero antes de llegar a mi casa, But before I got to my home, en el trabajo, in the work, Dios me habló al oído God spoke to me in my ear. y me dijo, And he told me, esos dolores de cabeza those headaches son porque no has tomado agua. Me dijo. are because you have not drank water. Y me fui, And I went, no tomé agua. and I didn't drink water. Y llegué a la casa And I got home, y le dije a mi esposa, me duele mucho la cabeza. and I told my wife, my head is hurting. Y mi hija, And my daughter, Dios la usó para confirmar la palabra que Él me había dado. God used her to confirm the word that God had given me. Y ella me dijo, papi, es que no has tomado agua. And she said, Dad, it's because you haven't drank water. Mire, And look, Dios le puede hablar a través de su hijo. God can speak De to su you through your hija. children, through your daughter. A ser obediente a su esposo, a su esposa. Be obedient to your spouse. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. We need to learn to distinguish the voice of Dios God. nos ha estado hablando, God hermano. has been speaking to us. Dios nos seguirá hablando. God will continue to speak to us. Preocúpese cuando Dios no le hable. But you should worry when God doesn't speak to you. Si hay problema, Dios lo está hablando. If there are a problem, God is speaking. Si hay bendición, Dios lo está If bendiciendo. there is a blessing, God is blessing you. Dios está con nosotros. God is with us. Dios no ha terminado con And God has nosotros. not finished with us. Dice la Biblia que Dios va a perfeccionar nuestras vidas. And the Bible says that God is going to be perfecting our lives. Dios no ha terminado con nosotros. That God has not finished with us. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque todavía tenemos vida. Because we are still alive. El día que se oiga The day that we hear the machine go beep, Dios ya terminó con nosotros. God has finished with us. Pero si tenemos vida, But if we have life, Dios sigue trabajando con nosotros. God will continue to work with us, Trabajando en nuestro carácter. working in our character, Trabajando con nuestros hijos. working in our children, Trabajando en nuestro trabajo. working in our workplace, Trabajando en nuestra persona. working in us as a person Siendo más espirituales. to become more spiritual, Trabajando en nuestro enojo. working in our anger. Hay muchas personas que son sumamente corajudas. There are some people that are very angry. Por todo se enojan. For everything they get mad. Por todo. For everything. Que porque hace sol. Que porque hace sol. Because, why is there sun? Que porque hace frío. Why is it cold? Que porque llueve. Why does it rain? Se parece al pitufo gruñón, ¿verdad? They sound like a... ¿Se acuerdan del pitufo gruñón? Del Smurf ese que todo el tiempo se enojaba por todo en la caricatura, el cartoon, there's a los Smurfs. Oh, the Smurfs, the angry Smurf. Todos. They get all angry. Hermano, sonríe a la vida. But smile in life. Sonríe a la vida. Smile in life. Dios nos ha dado vida. God has given Nos us ha dado life. salud. He has given us Nuestros health. hijos están Our aquí. children are here. Dios es bueno. That God is good. Tiene comida en su You casa. have food in your home. Si no tiene comida, lo invito a la casa, le hago If le you don't junto have una food, we'll ofrenda invite aquí. you. Y resuelva el asunto. And we can solve the problem. El domingo pasado mencioné un dicho que a mí me encanta a mí. Last Sunday, No viene en la Biblia, pero me gusta, es del mundo. Last Sunday I mentioned a phrase that I really like. It's not biblical, but I really like it. Voy a bailar mientras dure la lluvia. It says, I'm going to dance while there's rain. Voy a bailar mientras tenga vida. I'm going to dance while I have Voy a life. abrazar a mi esposa. I'm going to embrace my wife. Hace rato mi hija estaba comiéndose una nieve My daughter, a little bit ago, was eating an y ice yo ya cream. andaba así encorbatado And I was already in my tie. y le di un beso.
And I gave her a hug. y le dije, te voy a dar 1,000,000 de besos. And I told her, I'm going to give you 1,000,000 kisses. Y cuando se acabe ese 1,000,000, te voy a dar otro And 1,000,000. when that million's done, I'm going to give you Because another I love you. porque la amo. Hay gente que no le da besos a sus hijos. There are people who don't kiss their children. Hay gente que no sabe abrazar, no sabe besar. There are people who don't know how to embrace others, how to Tiene que embrace. romper con eso. And we need to get rid of that. Tiene que aprender a distinguir la voz de You Dios. need to learn how to distinguish the voice. Dios le puede hablar a través de su esposa. God can speak to you through your spouse. Dios, aleluya, no estaba en el terremoto. God was not in the earthquake. Pero dice la Biblia, y tras el terremoto vino un fuego. And it says that after the earthquake, there was a fire. Pero Jehová no estaba en el fuego. But the Lord was not in the fire. Y Elías todavía ahí esperando. And Elijah was still there waiting. Vino un viento. There was a wind. Y dijo Elías, Dios no está en el viento. And he said, God is not in the wind. Vino un terremoto. An earthquake came. Y Elías dijo, Dios no está en el And terremoto. Elijah said, God is not in the earthquake. Y después vino un fuego. And then a fire came. Qué curioso, ¿no? El How profeta interesting de is it? fuego The prophet of fire miró un fuego, saw a fire come down. pero no era de Dios. And it wasn't God. Qué curioso, ¿no, hermano? How interesting is that? El hombre que hacía descender fuego The man who made it descend fire miró el fuego y dijo, no, 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 este the fuego fire no es de Dios. and said, no, this fire is not of God. No todos los fuegos son de Dios. Not all of the fires are from God. No todas las lenguas son de Dios, ¿sabía usted? Not all the tongues are of God. Did you know that? No todo el que hable en lenguas tiene a Dios en su corazón. Not all the ones who speak in tongues have God in their heart. No todo el que hable bonito es de Dios. Not everyone who speaks nice is of God. Era un fuego extraño. And it was a strange fire. Y dijo Elías, no, Dios no está en el fuego. And Elijah said, no, God is not in this fire. Y Elías supo esperar a que pasara todo. And Elijah knew to wait until all this passed. ¿Sabía usted? ¿Sabía que hay veces que hay que esperar, hermano? And we should wait sometimes. Espere a que pase la tormenta. Wait until the storm passes. Espere a que pase el fuego. Wait until the fire passes. Y dice la Biblia que detrás del fuego, And the Bible says that after the fire, dice el versículo 12, it says in verse 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. El versículo 12. it says in 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Y tras el fuego, dice la Biblia, And after the fire, it says in the Bible, un silbo apacible. a still small voice, Un silbo apacible, un viento fresco. a fresh breath of wind. Y Elías dijo, And Elisha said, ahí está Dios. he said, there is the Lord. Hermano, yo le invito a que usted aprenda a distinguir la voz de Dios. Church, I invite you to distinguish the voice of God. Así dice la Biblia. That's how the Bible says. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, dice. And it says, after the fire, a still small voice. Como cuando pasa la tormenta. Like when the storm passes, De repente viene un silbo apacible, tranquilo. and then suddenly there's a small, soft wind. Dios A está breeze. con ustedes. God is with you all. Dios está con ustedes. God is with you all. Dios está con nosotros. God is with us. Dios nunca nos ha dejado. God has never left us. Nosotros somos los que lo abandonamos. We a are the veces. ones who abandon the Lord. Nosotros por nuestras ideas. Us because of our ideas, Pero Dios está aquí. but God is here. Dios quiere sanar a alguien. God wants to heal someone. Dios quiere sanar el alma de alguien. God wants to heal someone's soul. Dios quiere sanar tu relación con tus hijos. God wants to heal your relationship with your Dios quiere children. sanar tu vida. God wants to heal your life. Dios es amor. God is love. Dios es amor. God is love. Amen. Dios es amor. God is love. Y dice la Biblia. And then in the Bible it says, Y cuando lo oyó Elías, and it was when Elijah heard it,
cubrió su rostro con su manto. that he wrapped his face in his mantle. Fíjese las cosas que Elías estaba haciendo. And take a look at what Elisha was doing. Cuando cuando Elías distinguió que Dios estaba en el silbo apacible, when Elijah knew that God was in the still small voice, cubrió su rostro he covered his face en reverencia a Dios. in reverence to God. Amén. Amen. Elías era un hombre de Dios. Elijah was a man of God. Yo creo que aquí también Dios puede levantar Elías. And I believe that God can also raise up Elijahs here. Dios puede levantar mujeres de fuego también. God can raise up women of fire as well. ¿Cuántas quisieran ser mujeres de fuego? How many desire to be women of fire? Fuego, gloria a Dios. Jesus. Nuestro hermano Jesse Valdés, Our brother Jesse Valdez, el pastor que nos dio las pláticas, the bishop that gave us these talks, un hombre con mucha experiencia. a man with much experience. Dice él que estaba él muy afectado por el diabetes. And he was very affected with diabetes. Pero dice la Biblia que cuando él tenía 15, 16 años, But when he was 15, 16 years old, él se golpeó su pierna he said that he hurt his leg jugando fútbol americano. playing football, American football. Y dice que cuando está el fuego del Espíritu Santo en su iglesia, And he said that when the fire of the Holy Spirit is in his church, empieza a correr, a correr, a that correr. he begins to run Y se le quita el dolor de su pierna. and the pain in his leg goes away. Pero dice que de repente quiere venir. But when he says when suddenly he wants to come back, Y la agarra y le dice, pierna, and he says, leg, vas a adorar a Dios. you're going to worship God. Porque la carne a veces se revela, hermano. Because sometimes our flesh rebels. La carne no quiere venir a la iglesia, hermano. The flesh doesn't want to come to church. ¿Usted batalla con eso? Do you struggle with that? Yo también batallo con I eso. also struggle with it. A veces que no quiero venir a la iglesia. There's sometimes where I don't want to come to church. Que ando cansado I'm tired y me da un cabeceo. and I'm nodding off my head. Y ahí estoy como los boxeadores And I'm cabeceando. like the boxers that are head bobbing. Pero hay algo dentro de mí. But there's something inside of me, La voz de Dios que me dice, the voice of God that tells me, yo tengo un encuentro contigo en el altar. I have an encounter waiting Yo for you at quiero the hablar altar. contigo en el altar. I want to have an encounter with you Quiero at que the vayas altar. al altar y I me want you lleves to mi go to the adoración. altar and worship. Cada vez que nosotros vengamos aquí, Every vengamos a adorar a Dios, time that we come to this place, we should come to worship God, a glorificar su santo nombre. to glorify His holy name. ¿Por qué? Why? Porque Dios es bueno. Because God is good. Que nosotros somos malos y Él es bueno. Because we are bad and He is good. Así dice la Biblia. That's how the Bible says it. Si ustedes, dice la Biblia, If it says in the Bible, si ustedes que son malos He said, if you all who are bad saben dar cosas buenas a sus hijos, know how to give good gifts to your children, y luego hace una pregunta, and then He asks a question, ¿qué padre hay what father would, que si su hijo le pide un huevo estrellado le da un alacrán? that if your child was to ask you for food, you would give him poison? Ninguno. Not one. Si nosotros, dice que siendo malos hacemos eso con nuestros hijos, He says, tenemos misericordia de ellos. it says in the Bible, us being evil, we give them good gifts. He has mercy on A us. veces nos hacen enojar y, ¡ah! Sometimes our children get us worked up and we're like, ah, ¿Eh? right? Yo hice desatinar mucho a mi mamá cuando era niña. And I made my mom struggle a lot. Y todavía traigo 2, 3 chanclazos marcados en la espalda. And I still have about 2 or 3 marks on my back. Pero cuando le pedí algo de comer, But when I would ask her for something to eat, como buena sonorense me preparaba las tortillas de harina. like a good Mexican mom, she would make my tortillas. Todos los días tortillas de harina. Every day, flour tortillas, homemade. ¿Eh? Y no me he muerto. And I haven't died yet. Praise Ahora hay God. que dice, no, que no coman harinas y estas cosas. And now they say, oh, don't eat flour and all these things.
Usted aviéntese de harina. You eat yourself. Glorifique a Dios. Glorify God. Dios está con nosotros. God is with us. Dios está de nuestro lado. God is on our side. Dios está de nuestro lado. God is on our side. Dios nos ha sanado. God has healed us. Dios nos puso en un lugar fuerte. God has put us in a strong place. Él es nuestra esperanza. He is our hope. Él es nuestro escudo. He is our stronghold. Fíjese lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Si Dios con nosotros, If God is with us, ¿quién contra nosotros? who can stand against us? Si Dios con nosotros, If God is ¿quién for contra us, who nosotros? can be against us? No hay ningún demonio más grande que Dios. There is no demon greater than God. No hay ninguna enfermedad más grande que Dios. There is no illness greater No hay than God. problema más grande que Dios. There is no problem that is greater than Nuestro God. Dios es grande, Our God is poderoso, great and powerful, excelso, digno de almighty, toda alabanza y and de toda worthy of all gloria. the praise and Póngase de worship. pie. You may stand to your feet. Venga a escuchar la voz de Dios. Come and listen to the voice of God. Dios le quiere hablar en el altar. God wants to speak to you in this evening. Venga. Come, Venga, come. traiga a su esposa, a sus hijos. Bring your spouse, bring your children. Traiga su alabanza a este Bring your lugar. praise to this place. Traiga su adoración a Bring your Dios. worship to God. Acérquese, acérquese. Come closer, come close. Acérquese, venga. Come close. Nadie se quede en la banca. Don't let anyone stay in their chair. Hay demasiado espacio, hermano. Venga. There's enough space for everyone. Come. Amiga, amigo, venga a adorar a Dios. All of our friends come and worship God. Lo peor que le puede pasar es que Dios lo toque. The worst that can happen to you is that God will touch Y you, eso es una bendición bien and grande. that will be a blessing. Dígale, Señor, Señor, aquí está mi corazón. And say, Lord, here is my heart. Quiero escuchar tu voz. I want to hear your voice. Dígale, Señor, háblame. Tell the Lord, speak to me. Háblame. Speak to me. Espíritu Háblame. Speak to me, Lord. aquí. Háblame, Señor. Sé evidente tu Háblame. Cierre sus ojos. I invite you to close your eyes Cierre sus ojos y alabe a Dios. and worship God. está aquí. Dios no está en el fuego. God is not in the fire. Dios no está en el viento. God is not in the wind. Dios no está en el terremoto. God is not in the earthquake. Dios está en el viento apacible. God is in that still small voice.